اللہ پھیلائیں گے نانا بچائیں گے نواسا، وہ پاکیزہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کے جہاں کا قتل ہونا ہے، جہاں انہیں شہید کیا جائے گا، اسی مقتل کی مٹی لا کے امام حسین کے حضرت جبریل لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور پیش کرنے کے بعد اللہ اکبر کتابوں میں بات آتی ہے حضرت ام سلمہ حضور کی بارگاہ میں آئی، آنا ہی تھا حضرت ام سلمہ کو حضور نے اس مٹی دے دی، دینے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو رکھنا، اس مٹی کو رکھنا، اور یہ مٹی دیکھنا جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھنا میرا نواسا شہید کر دیا گیا، میرا نواسا شہید کر دیا گیا۔ گویا حضور کا یہ فرمان بتا رہا ہے زمانے والوں سنو سنو، میرے نواسے سے محبت رکھنے والوں سنو سنو، میرا نواسا جس دن شہید ہوگا اس دن صرف دنیا کے انسان نہیں، زمین بھی روئے گی، آسمان بھی روئے گا، شجر و حجر بھی روئے گا۔ خون ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ اللہ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں، حضرت ام سلمہ کو مٹی دے رہے ہیں۔ گویا حضور کو اس بات کا علم ہو گیا ہے، حضور کو اللہ کے کرم سے ساری جانکاری ہو گئی ہے، حضور کو پتا ہے کہ جب کربلا کی تاریخ ہوگی 61 ہجری میں امہات المومنین میں سے جتنے جوزا ہیں ان میں سے ام سلمہ کا حیات میں ہونا رہے گا، ام سلمہ کی زندگی رہے گی، ام سلمہ زندہ رہے گی۔ گویا حضور کا ام سلمہ کو مٹی دینا اور یہ بتانا کہ جس دن مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کربلا کی تاریخ مکمل ہو گئی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کو ہر ایک کا علم عطا کیا گیا ہے، مصطفیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو، اللہ اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ جب رب کی بارگاہی مصطفیٰ سے نہ چھپی تو کائنات کا کون علم چھپ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ جب توجہ فرمائیں، اب بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کر دی ہے، خاص کر ان ظالم وہابیوں نے بہت باتیں کی ہے کہ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اے سنیوں تم تو اپنے نبی کو مالک و مختار مانتے ہو، نبی ہر چیز پہ قبضہ کرتے ہیں، تو نبی نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچایا؟ اپنے نواسے کو بچا لیتے، حضرت علی دعا کر کے بچا لیتے، ان کمبختوں کو کہو یہی اعتراض تو معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ رب کی بارگاہ سے بھی ہوگا۔ اللہ نے خود جبریل کو بھیج کے مٹی دکھا رہا ہے، گویا اللہ بھی معاذ اللہ بچا نہیں پایا۔ ان کمبختوں کا عقیدہ دیکھو، وہ اپنے سوال پہ اپنے کفر پر آ جاتے ہیں، مگر الحمدللہ صدبار الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں کسی اور کا وفادار نہیں، مدینے والے آقا کا وفادار بنایا ہے، حسنین کریمین کا وفادار بنایا ہے۔ ہمارا ایمان یہ بتاتا ہے، ہمارا وجدان یہ آواز دیتا ہے کہ مصطفیٰ اپنے علم و حکمت میں برحق ہے، اور مصطفیٰ کے نبی و مصطفیٰ اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں برحق ہے، ہم انہیں آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، وہ جسے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں جیسا چاہیں عطا کر دے، وہ ان کے اختیار میں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، وہ ان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بھی دعا مستجاب الدعوات تھے، حضرت فاطمہ بھی مستجاب الدعوات تھی۔ حضرت فاطمہ رو رو کے دعا کرتی تو جنت سے جوڑے حسنین کے لیے آ گئے ہیں، جنت سے کھانا آ گیا ہے، مگر حضرت فاطمہ نے بھی تو دعا نہیں کی، حضرت علی نے بھی دعا نہیں کی، مگر ایک دعا سب کی ہوئی ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا ہے، یا اے پروردگار میرے نواسے کو، میرے بیٹے حسین کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں ثابت قدمی عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہی مصطفیٰ کی دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ جب وقت آئے گا اس پہ بتاؤں گا، مگر آؤ میرے دوستوں میں آپ کو بتا دوں، حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں آؤ چلتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کی داستان
بڑی داستان ہے، بڑے بابرکت کے پائے کے مصروف ہیں۔ حضرت امام حسین آئے دن ان کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، مگر ادھر تو امیر معاویہ کا جب ان کا وصال ہو گیا، امیر معاویہ نے یزید سے کہا تھا اے بیٹا تو خلیفہ کا حقدار نہیں ہے، کچھ دن تک خلافت سنبھال لے، مگر جب حسین لائق ہو جائے، جب حسین اس قابل ہو جائے، جب حسین اس مرتبے پہ پہنچ جائے، اس جگہ پہ پہنچ جائے تو خلافت وہیں چلی جائے گی، ہم لوگ خلیفہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ یہ امیر معاویہ نے یزید سے کہا تھا، مگر یزید سے یہ بھی کہا تھا اے یزید سن، جب تک امام حسین نہ کھائے اس وقت تک نہ کھانا، امام حسین نہ پیے اس وقت تک نہ پینا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اے یزید سن، ہم اور ہمارا خاندان پورا اسی حسین کے گھر کے غلام ہے، اسی حسین کے نانا کے غلام ہے، اگر وہ ناراض ہو گئے کل قیامت میں ہماری شفاعت کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو تو دست دیا ہے، یزید کو تو وصیت کی ہے، مگر حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی کہا ہے پروردگار اگر یزید اس قابل نہ رہے اسے برباد کر دینا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کے خلاف بددعا کر رہے ہیں۔ کوئی باپ ایسا ہے جو بیٹے کے خلاف بددعا کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کا درجہ ہے۔ اگر بیٹا عاشق رسول نہ ہو تو وہ لائق نہیں ہے، بیٹا وفادار رسول نہ ہو تو لائق نہیں ہے۔ امیر معاویہ کی دعا سے پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ کی آخری آواز بھی یہی ہے اے دنیا والو جب تک زندہ رہو حسین کی محبت میں زندہ رہو، حسین کی غلامی میں زندہ رہو۔ یہ حضرت امیر معاویہ کا خطاب ہے، اپنے بیٹے سے نہیں پوری دنیا سے خطاب ہے۔ اللہ مگر یزید پلید کیا کیا؟ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا یزید پلید تخت نشین ہو گیا، اپنے تخت پر عیش و عشرت کرنے لگا۔ یزید بڑا بدطینت ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ہر طرح کی بدکاریاں برائیاں اسی کے اس میں آتی ہے، یہاں تک کہ کتابوں میں بات آتی ہے جتنی برائیاں جتنی بدکاریاں ہیں ایک طرف رکھ دی جائے، یزید کو ایک طرف رکھ دی جائے پھر بھی بدکاریاں کم پڑ جائے گی، یزید کی ذات اس سے بدکاریوں میں اور اعلیٰ ہو جائے گی۔ یعنی یزید ہر برائی کو پار کر چکا تھا، اتنا بدبخت تھا، اتنا بدبخت تھا، موٹے بدن کا آدمی، بدصورت بد اخلاق آدمی تھا، یہاں تک کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے رب کی بارگاہ میں فریاد، اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک فوج قائم کر لیا تھا، یزید پر حملہ آور ہوتے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ یزید کی بد کرداری کی وجہ سے کہیں آسمان سے اللہ عذاب نہ نازل فرمائے، اسی وجہ سے ہم لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار آنے والا 59 ہجری میں ان بدتوں کے حکومت سے اور ان بد کردار لوگوں سے ہمیں بچا۔ اللہ اکبر، ان کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ اس سے پہلے ان کا وفات ہو گیا۔ اللہ کی قسم کتنا بڑا بد اخلاق بد کردار تھا، اس کی بد اخلاقی اتنی بڑی آیا ہو گئی تھی کہ اس ظالم نے اپنی ماں سے بھی نکاح کو جائز کر دیا، اپنی بہن سے بھی نکاح کو جائز کر دیا، اپنی بیٹی سے بھی نکاح کو جائز کر دیا۔ اتنا بڑا بد اخلاق بد کردار تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اللہ اکبر، اسی نے کیا کیا، جیسے ہی گورنری ولی عہد بنا امیر معاویہ کی جگہ میں جیسے ہی بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اس نے پوری جہاں جہاں حکومت ہے ہر حکومت میں جتنے گورنر ہیں ہر گورنر والوں کو، ہر مملکت اسلامی کو یہاں تک کہ درخواست بھیجا، خط بھیجا، خاص کر مدینہ اور مکے میں خط بھیجا، مدینۃ الرسول میں یہ کہہ کر بھیجا کہ مدینۃ الرسول میں 4 لوگ بڑے مہذب تھے، بڑی بابرکت شخصیت تھی، انہی 4 میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے اور دیگر صحابی ہیں۔ حضرت امام حسین سب سے اعلیٰ میں تھے۔ اللہ اس نے کہہ بھیجا کہ ان لوگوں سے میری بیعت لو، بیعت لو، اگر یہ لوگ بیعت سے انکار کریں انہیں گرفتار کر لو، اگر ہو سکے تو انہیں قتل کر دو۔ اللہ اتنا کہنا تھا۔ اگر امام مدینۃ الرسول کا گورنر جو تھا وہ ولید بن عقبہ تھا، وہ اہل بیت کے محبتوں میں ہمیشہ رہا کرتا تھا،
अहले बैत से थी। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही उसने खत देखा, जैसे ही उसने ये पैगाम देखा, पैगाम का देखना ही था, उसके तो होश उड़ गए। उसने सोचा कि मैं हुसैन इब्ने अली से कैसे कह सकूं, वो तो हमारे सरताज हैं, वो तो हमारे आका हैं। आज मदीनतुल रसूल की गलियां गलियां उन्हीं की मोहब्बत में बेकरार है, आज पूरा इलाका उन्हीं की मोहब्बत में है। खातूने जन्नत का शहजादा है, अली शेरे खुदा का लाडला है, मुस्तफा का चहीता है। हजरत इमाम हुसैन के बारे में वलीद सोचता रहा, क्या करूं अल्लाहु अकबर। मगर उसने सोचा, सोचने के बाद मशवरे के लिए मरवान को बुलाया, मरवान इब्ने हकम को बुलाए। मरवान इब्ने हकम के बारे में हुजूर ने पहले ही फरमा दिया था, जब ये बच्चा था पेट में था उस वक्त भी, और जब बच्चा पैदा होने के बाद मरवान जब पैदा हुआ, मैंने इससे पहले कहा था मदीनतुल रसूल का एक मामूल ये था, मुसलमानों के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उस बच्चे को हुजूर की बारगाह में लाते। हुजूर अपने दांतों से अपने मुंह शरीफ से खजूर चुबाकर उसके मुंह में डालते। मरवान भी जब पैदा हुआ उसको भी लाया गया तो हुजूर ने फौरन उसको देखने के बाद हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुआ ज़ुवल इब्ने ज़ाद, यानी ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा ने गिरगिट फरमाया। अब जरा सोचे तो सही, जो जिसे हुजूर गिरगिट कहें, जिसे हुजूर गिरगिट कहें, आप गिरगिट का माने समझ रहे हैं? गिरगिट एक जानवर है, उसी गिरगिट के बारे में ये उर्दू लफ्ज है, उसी गिरगिट के बारे में उर्दू किताब मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। उसी गिरगिट के बारे में जब हजरत इब्राहिम को नमरूद में आग में डाला था, उसी वक्त दो जानवर के बारे में बात आती है, किताबों में बात आती है कि वहाँ मेंढक और गिरगिट के बारे में बात आती है कि मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर आग को बुझाना चाहा, गिरगिट वहाँ पर क्या किया, अपने मुंह से हवा देकर आग को भड़काना चाहा। गोया गिरगिट का काम यह है आग लगाना, गिरगिट का काम यह है फितना बर्बाद करना, गिरगिट का काम यह है दुश्मनी पैदा करना, गिरगिट का काम यह है नाइत्तेफाकी पैदा करना। और हुजूर ने मरवान को गिरगिट कहा है, इस बात की दलील है कि मरवान के पूरे रग रग में ये इख्तलाफ है, मरवान के रग रग में नाइत्तेफाकी है, मरवान के रग रग में दुश्मनी है। और वही मरवान वलीद के यहाँ आता है, आने के बाद वलीद उससे कहते हैं कि इस तरह यजीद खत भेजा है, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो जाता है और वह यजीद कहता है कि सबों से बैत लिया जाए। अब बताओ हुसैन इब्ने अली से कैसे बैत ले, हुसैन इब्ने अली को कैसे कहें? इतने में मरवान कहता है, क्यों नहीं कहोगे, तुम गवर्नर हो, बुलाओ और उन्हें पैगाम दो, अगर वो मान ले तो सही है, वरना उन्हें कत्ल कर दो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यही मरवान, बताइए हुजूर ने इसे गिरगिट कहा था, जो गिरगिट मुस्तफ़ा की ज़बान से निकला हो वो कभी सही नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर। इतने में हजरत वलीद ने क्या किए, वलीद गवर्नर मदीना के गवर्नर है, उन्होंने पैगाम भेजा हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में। हजरत इमाम हुसैन पैगाम वलीद को सुनने के बाद हजरत इमाम हुसैन अपने साथ कुछ लोगों का एक काफिला तैयार करवाए, अपने साथ लोगों को कहे चलो गवर्नर हाउस में जाना है। इतने में जैसे ही गवर्नर हाउस में पहुंच जाते हैं, इतने में हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अंदर अकेला जाता हूँ, जैसे ही मेरी आवाज़ अगर बुलंद हो तो तुम दौड़ के आना, अंदर आना, और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहाँ से जाना मत। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत इमाम हुसैन वलीद की गवर्नर हाउस के अंदर तशरीफ लाते हैं, इमाम हुसैन जैसे ही आए, वलीद ने उनकी अदबन ताज़ीम की, उन्हें अच्छी जगह पर बिठाया। बिठाने के बाद वलीद ने कहा, ऐ इमाम आली मकाम, ऐ नवासे रसूल, हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया है और यजीद वली अहद तख्त नशी हो गया है। वो पैगाम भेजा है कि आप उनकी बैत कर ले, आप उनको अपना खलीफा मान ले। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही हजरत अमीर माविया के इंतकाल के बारे में सुना, बड़ा अफसोस किए, मगर उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ वलीद बिन उतबा, सुनो, अगर तुम्हें मेरी ही बैत लेनी है तो ठीक है, उससे पहले एक बात सोचो, मेरी शख्सियत किस मकाम पर है, मेरा मर्तबा किस मकाम पर है, मेरी हैसियत किस मकाम पर है। क्या तुम्हें लगता है
कर लेगा हुसैन इब्ने अली इस तरह बंद दरवाजे में किसी को खलीफा कर लेगा? नहीं। अगर तुम्हें यजीद की बैत लेनी है पूरे मदीने में ऐलान करो, जितने सहाबा है सब अगर बैत करते जाएंगे तब मेरा मामला आएगा, तब वहां देखा जाएगा। मैं बंद कमरे में बैत नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। इतना कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन वहां से वापस आ रहे थे, वापस आना ही था। इतने में मरवान फौरन बदबख्त उसने कहा, ऐ वलीद तुमसे कहा था कि फौरन इसे बैत लो, अगर अब छोड़ दिए दोबारा इन्हें पकड़ नहीं सकते हो, अगर ये बैत ना करे फौरन इन्हें कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही कत्ल वाला जुमला सुना इमाम हुसैन ने, आप जरा सोचो वो हाशमी खून उनके रगों में रवा दवा है, अली का शेर नर है, अली का खून उनके रगों में है। अगर वो कत्ल के बाद सुनते, किताबों में बात आती है कि अरब की सरजमी पे हर बच्चा तलवार लेके घूमा करता है, वो एक दिन भूखा रहेंगे बर्दाश्त है, मगर तलवार को वो अलग नहीं करते हैं। तलवार चलाना उनका शेवा है, तलवार चलाना, तलवारों से खेलना उनकी आदत है। हजरत अरब, ये तो अरब के बच्चों का मामला है, मगर हाशमी घराने का मामला कितना आला होगा, हाशमी वालों का तलवार कितनी आला किस्म की होगी। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के किताबों में बात आती है हजरत इमाम हुसैन और खानदान हुसैन के साथ अगर किसी दुश्मन का मुकाबला हो जाता तो डायरेक्ट पूरे दुश्मन को काट काट के मूली गाजर की तरह टुकड़े टुकड़े कर देते। वो खानदान हाशमी का खून है, वो खानदान हाशमी का तेवर है। और मरवान वहीं पे इमाम हुसैन के सामने कह रहा है, वलीद इन्हें पकड़ो, कत्ल कर दो। अल्लाह अल्लाह। इतने में इमाम हुसैन का खून कितना गर्म हुआ होगा, इमाम हुसैन किस तेवर में आए होंगे। फौरन इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ इब्न ज़रक़ा, ऐ गिरगिट का बच्चा, गिरगिट सुन, मेरे नाना ने तुझे गिरगिट कहा था, तू मुझे कत्ल करेगा, तू मुझसे मुकाबला करेगा, तेरी हैसियत क्या है, तेरा वकार क्या है। उसे हजरत इमाम हुसैन ने डांटा। डांटने के बाद हजरत इमाम हुसैन निकल आते हैं, अपने घर की तरफ काफिला को लेकर चले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह। इतने में वलीद से मरवान कह रहा है कि ए वलीद, मैंने कहा था ना तुम इमाम हुसैन को पकड़ो, कत्ल कर दो, तुम नहीं पकड़ पाए, अब दोबारा हाथ नहीं लग सकते हैं। इतने में वलीद ने फौरन कहा, मरवान तू अजब तुझ पे लानत हो, तुझ पे लानत हो, तू मुझे ऐसी बात का मशवरा दे रहा है कि मैं मदीनतुर रसूल में और खानदान मुस्तफ़ा के कत्ल से इस मदीनतुर रसूल को नापाक कर दूं। माज़ल्ला, सदबार माज़ल्ला। उसने वलीद बिन उतबा ने कहा, वलीद बिन अक़बा ने कहा कि अगर पूरी दुनिया का साजो सामान मुझे दे दिया जाए कि हुसैन इब्न अली को माज़ल्ला कत्ल करो, मैं साजो सामान को ठुकरा दूंगा, इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारूंगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदगी गुजारूंगा। वो है गवर्नर मगर यजीद की तख्त नसीब पे है, मगर मोहब्बत इमाम हुसैन की तरफ है। अल्लाह अल्लाह। इतने में वलीद बार बार सोचते रहे करे तो क्या करे, मगर इधर हजरत इमाम हुसैन अपने खानदान वालों से कह रहे हैं, और इमाम हुसैन ने ये सोचा कि अब तो वह यजीद तो मेरे बैत के इनकार पे वो तो आग बगोला हो गया होगा, अब तो वो मुझसे बदला लेना चाहेगा, अब तो वो मेरे लिए जंग की तैयारी करता होगा। अब हजरत इमाम हुसैन सोच रहे हैं ऐसे आलम में मुझे मदीने में रहना गवारा ना होगा, इसलिए कि मैं मदीने में रहूं और आना का मदीना खून से आलूद हो जाए, मैं ये गवारा ना कर ही करूंगा, अब मुझे मदीना छोड़ना होगा। अल्लाह अकबर। किताबों में बात आती है हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर पहले ही मदीना छोड़ दिए थे, मक्के की तरफ चले गए थे यजीद की बैत का सुनने के बाद, मगर अब हजरत इमाम हुसैन यही सोच रहे थे, यही सोच रहे थे। इतने में वलीद ने फिर हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में फिर पैगाम भेजा कि इमाम हुसैन आइए कुछ मशवरा किया जाए, कैसे क्या किया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, रात का सन्नाटा था, हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ठीक है अभी तो रात हो गई है, तारीख हो गई है, अभी
छोड़ दो, सुबह हो तो मैं आता हूँ तुम्हारे गवर्नर हाउस में, कुछ बातें होगी। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बात को टालकर अपने ख़ानदान वालों से कहा, ऐ ख़ानदान वालों, अपने अपने सामान को समेट लो, अपने अपने सामान को समेट लो। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इमाम हुसैन जब सामान समेटने कहते हैं, सामान समेटा जा रहा है, उसी में जवान भी है, उसी में बच्चा भी है, उसी में शेरखान भी है, मगर इतने में हजरत इमाम हुसैन ने क्या देखा कि एक बच्ची उधर सोई हुई है। हजरत इमाम हुसैन उस बच्ची के करीब जाते हैं, जाने के बाद उसके सर पर हाथ रखते हैं, हाथ रखना ही था। अल्लाह अकबर। सर में आग की तरह, अंगारे की तरह तपीश आ रही थी, यानी वो कौन थी? हजरत फातिमा सुगरा थी। अल्लाह अकबर। उसी फातिमा सुगरा के बारे में किताबों में बात आती है। हजरत इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में फरियाद की, परवरदिगार, मैं अपनी अम्मी चहीती अम्मी का चेहरा भूल नहीं सकता, मौलाए कायनात, परवरदिगार, मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने है, ऐ परवरदिगार, मेरी माँ का चेहरे के बदले में मेरी बच्चियों में कोई ऐसा चेहरा दे दे जो चेहरा मेरी माँ के चेहरे की तरह हो, मेरे माँ के चेहरे की तरह हो। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन की दुआ कबूल हो जाती है, और हजरत इमाम हुसैन के उसी बेटी हजरत फातिमा सुगरा पूरा हुआ हो, फातिमा ज़हरा की तरह पैदा हो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन देखते हैं बच्ची तो बहुत बुखार में है, बहुत बुखार में है, यहाँ तक कि उन्हें पानी मारा गया, सर पे कपड़े रखे गए। वह कपड़े रखने के बाद थोड़ी देर के बाद, थोड़ी सी आराम आने के बाद वो जागती है। जागने के बाद क्या देखती है? सब अपने अपने सामान को समझ रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं कहा गया। अल्लाह अल्लाह। वो रो रही है, अपने बाबा के रो कर, अपने चेहरे से, जबान से कुछ नहीं कह रही है, अपना चेहरा बाबा के सामने, इमाम हुसैन के सामने रोकर लाई है। रोकर लाना ही था। हजरत इमाम हुसैन ने उनके चेहरे को देखकर पढ़ लिए। पढ़ लेने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने दिलासा दिया, बेटी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़े से काम के बाद वापस आ जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी के लिए, तुम्हें यहाँ देखभाल के लिए है कोई है। अल्लाह अकबर। इतने में हजरत इमाम हुसैन अपने घर से निकलते हैं, नाना के रोजे की तरफ जाते हैं, नाना के रोजे की तरफ जाना था। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन से कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? हजरत ज़ैनब के कहने के बाद हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, बाहर आखिरी वक्त है, मदीना छोड़ रहा हूँ, आखिरी लम्हा है, मदीने से दूर जा रहा हूँ, यही वक्त है कि रात के सन्नाटे में नाना की बारगाह में जाऊँ, थोड़े से सलाम पढ़ लूंगा, नाना को अपना अरीज़ा पेश कर दूंगा, अपनी अम्मी की बारगाह में हो आऊंगा। इतना कहना था। हजरत ज़ैनब कहती है, ऐ भाई, तू अगर अली का बेटा है, मैं भी अली की बेटी हूँ, तेरे रगों में अगर अली का खून है, मेरे रगों में भी अली का खून है, मैं भी फातिमा की बेटी हूँ, तू भी जाएगा, मैं भी साथ चलूंगी, तू जहाँ जहाँ जाएगा तेरी बहन भी जाएगी। इसलिए अली के घर का हर एक बच्चा शेरे नर, शेरे खुदा नजर आता है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब भी साथ हो जाती है, यहाँ तक कि जितने काफिला वाले जाने थे सब आहिस्ता आहिस्ता इमाम हुसैन के साथ में मदीनतुल रसूल में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। वो मदीना, अल्लाह अकबर। आप हजरात बताएं, जितने आशिक़े रसूल हैं, पूरी दुनिया में जितने आशिक़े रसूल हैं, हर एक आशिक़ की तमन्ना है, परवरदिगार हमें मदीना दिखा दे, हमें मदीना दिखा दे। हर एक आशिक़ बार बार मदीना जाना चाहता है, बार बार मदीना जाना चाहता है। मदीने की जुदाई किसे बर्दाश्त नहीं है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि एक
ایک روایت میں بات آتی ہے، ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب مدینے سے حج مکمل کرنے کے بعد، آج کا معاملہ ختم ہونے کے بعد، مدینے کے سفر ختم ہونے کے بعد جیسے ہی وہ حاجی صاحب اپنے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں، حاجی صاحب کے ساتھ ایک بکسا تھا، اسی بکسے کو ایئرپورٹ میں جیسے ہی لا کے رکھتے ہیں، اسی بکسے کے اندر سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ اللہ اللہ، سب لوگ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب لگتا ہے تمہارے بکسے کے اندر جو زمزم کا ڈبہ ہے وہ لگتا ہے پھٹ گیا ہے یا کھل گیا ہے، ذرا زمزم کے ڈبے کو دیکھ لو، پانی ٹپک رہا ہے۔ اتنے میں حاجی صاحب نے کہا نہیں نہیں، جب اس پیٹی میں اس بکسے میں زمزم میں نہیں رکھا ہوں، زمزم الگ سے رکھا ہوں، یہ بکسے تو زمزم والا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں لوگوں نے کہا تمہارے پیٹی کے اندر سے زمزم پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ وہیں پر ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا اے حاجی صاحب ذرا پیٹی کو کھولا جائے، بکسے کو کھولا جائے۔ جیسے ہی بکسا کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جگہ میں کنارے پر ایک چمکی میں تھوڑی سی مٹی مدینے کی ہے، اسی مٹی مدینے کی مٹی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اللہ اللہ، اسی مدینے کی مٹی سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اتنے میں اس عالم دین نے فرمایا اے حاجیو جتنے آئے ہو سب ایمانداری سے بتاؤ، تم لوگ جب مدینہ چھوڑ رہے تھے اس وقت مدینہ چھوڑتے وقت تمہارا دل رویا کہ نہیں بتاؤ، تمہاری آنکھ روئی کہ نہیں بتاؤ، تمہارا دل گھبرایا کہ نہیں بتاؤ۔ ہر ایک آدمی سوچتا تھا یا اللہ مدینے سے نہ جائیں یہیں مر جائیں، مدینے سے جانا ہے یہیں رہ جائیں۔ ہر آدمی روتا تھا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں ہاں ہم روتے تھے، ہم رخصتی نہیں چاہتے تھے مگر مجبوری کے تحت جا رہے ہیں۔ اتنے میں عالم دین نے کہا جب تمہارا یہ عالم ہے، یہ مدینے کی مٹی بھی آج اس لیے رو رہی ہے، یہ رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے پروردگار آج میں مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، مدینے کی مٹی بھی مصطفیٰ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہے، یہ مدینے کی مٹی بھی رو رو کے بتا رہی ہے وہ مدینہ شہر اتنا اعلیٰ ہے کہ جنت سے بڑھ کر مصطفیٰ کا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام مدینہ شریف میں تشریف لائے، پوری دنیا میں سب سے افضل مدینہ ہے، سبحان اللہ، پوری دنیا میں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حضور جب تک مکے میں رہے مکہ افضل، مدینہ آ گئے مدینہ افضل، سبحان اللہ۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو پوری دنیا میں جہاں پر وصال کروں وہی جگہ سب سے افضل، سبحان اللہ۔ اب بتائیں یہاں تک کہ جنت سے بھی افضل مدینہ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ مدینہ ہے۔ اب اسی مدینہ الرسول کی آخری دیدار ہے، آخری وقت ہے حضرت امام علی مقام کا، حضرت امام حسین کا۔ اب بتاؤ ہم لوگ ہم میں سے اگر کوئی حاجی صاحب حج کو جاتے ہیں آتے ہیں تو جالی رسول چوم کے یا وہ جالی نہ ہو تو وہیں پر گر گڑا کے روتے ہیں، اگر جبکہ نبی ان کے کوئی باپ نہیں ہے، نبی ان کے کوئی نانا نہیں ہے، نبی ان کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر بھی حضور کی محبت میں اتنا روتے ہیں۔ بتاؤ میرے حسین کتنا روئے ہوں گے، بتاؤ میرے حسین کی آنکھوں میں کتنا آنسو آیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ مدینے کی گلی حسین کی ہے، وہ مدینے کی جگہ حسین کی ہے، وہ مدینے کا ذرہ ذرہ حسین کا ہے، وہ مدینے کا قطرہ قطرہ حسین کا ہے۔ اگر امام حسین چاہتے مدینہ سارا امام حسین کی غلامی میں آ جاتا، سب امام حسین پہ جان نچھاور کرتا، مگر امام حسین کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے نانا کی بارگاہ میں فریاد لائے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں نانا میرا سلام لے لو، آخری سلام لے لو، ابتدا لے لو۔ نانا وہی نواسا جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، وہ نواسا آپ کی بارگاہ سے جا رہا ہے، وہ نواسا آپ کی بارگاہ سے روپش ہو رہا ہے۔ نانا جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، میری ثابت قدمی پر دعا کرنا۔ اللہ اللہ۔ حضور حضرت امام حسین وہ رو رہے ہیں، وہ دنیا وزاری کر رہے ہیں، ہمارے بیان سے وہ قاصر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بلک بلک کے رونا کتابوں میں بات آتی ہے آسمان کے تارے بھی پھٹ جائے، زمین کے رنگ بھی پھٹ جائے، مدینے کا ذرہ ذرہ
में। अल्लाह अकबर। अब जरा बताएं तो सही, हजरत इमाम हुसैन अगर इधर उधर कहीं चले जाते, खातूने जन्नत में करार बेताब हो जाती। आज हुसैन खातूने जन्नत की बारगाह से जा रहा है, खातूने जन्नत के दर को छोड़ रहा है। बताओ खातूने जन्नत को कितनी तकलीफ हुई होगी। अल्लाह अकबर। हजरत खातूने जन्नत की बारगाह में इमाम आली मकाम है, फातिहा पढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, अपना पैगाम पेश कर रहे हैं, अरीज़ा पेश कर रहे हैं। ऐ अम्मी जान, आपका लाडला जा रहा है, आपका रक्ते जिगर जा रहा है, आपका नूर नजर जा रहा है, आपके कलेजे का टुकड़ा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा की बारगाह में जैसे फरियाद हुआ, हजरत फातिमा के आलम तसव्वुर में खातूने जन्नत की बारगाह से आवाज आई, बेटा जा रहा है, जा, तू जा रहा है। एक बात याद रखना, तू अकेला नहीं है, तेरी माँ का सहारा तेरे साथ है, तेरी माँ का सहारा तेरे साथ है, तेरी माँ की दुआ तेरे साथ है, तेरी माँ की इल्तिजा तेरे साथ है। यहाँ तक के किताबों में बात आती है, हजरत खातूने जन्नत की बारगाह से आलम तसव्वुर में आवाज आती है, हुसैन जा, तू करबला में जिस वक्त तेरा खून बहेगा, जमीन पे पहले गिरेगा, तेरी माँ का आंचल पहले आ जाएगा। अल्लाह। जमीन पे बाद में आगा, तेरी माँ का आंचल पहले आएगा। अल्लाह अल्लाह। वो खातूने जन्नत है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम अपने सलाम को इस्तेमाल करके पूरे वहाँ पर अपने भाई इमाम हुसैन की बारगाह में भी अरीज़ा पेश करने के बाद तहज्जुद का वक्त था। इमाम आली मकाम तहज्जुद का नमाज पढ़ते हैं। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हजरत इमाम आली मकाम वहाँ से इमाम हिजरत करते, वे मदीने से हिजरत करके अब मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो रहे हैं। इतने में वो बच्ची जो बीमार पड़ी थी, वो बच्ची अचानक होश में आ जाती है। जैसे ही देखती है बाबा जान जा रहे हैं, हजरत सुगरा फातिमा सुगरा हजरत इमाम हुसैन के पैर को पकड़ लेते हैं। पकड़ लेने के बाद इमाम सुगरा कहती है, बाबा जान मुझे ले चलिए, मैं अकेला नहीं रहूंगी। बाबा जान मैं कुछ नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं कहूंगी, मैं बदमाशी नहीं करूंगी। बाबा जान मुझे ले चलिए, बाबा जान मुझे ले चलिए, मैं अली असगर के साथ रहूंगी, अली अकबर के साथ रहूंगी, मोहम्मद के साथ रहूंगी। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था हजरत इमाम आली मकाम 72 रुफ़ से कुर्सियां की आंखों में आंसू है। आप बताएं तो सही मेरे दोस्तों, आप अगर कहीं जा रहे हो, आपके घर में बच्चा बीमार हो, आपका पूरा सफर बेकार हो जाता है, आपको सफर में अच्छा नहीं लगता है। मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा मेडिकल में एडमिट है, सफर में सारा मजा किरकिरा हो जाता है। मगर वो तो खानदाने मुस्तफा है, वो तो नवासाए रसूल है, उनकी बेटी यहाँ बुखार बीमार में है, इतना सख्त बुखार के पूरे बदन से आग की तपिश आ रही है। ऐसे आलम में हजरत इमाम आली मकाम फिर भी दिलासा देते हैं। हजरत उम्मे सलमा वही थी, उनको कहती हैं, इमाम हुसैन ने कहा, उम्मे सलमा इनका ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम आली मकाम ने हजरत सुगरा से कहा, बेटी तुम रहो, 1 महीना के बाद अली अकबर आएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, घबराना मत, रहो। अल्लाह अकबर। इतना दिलासा देकर इमाम आली मकाम उस वक्त तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने सारे काफिला को लेकर मदीने से मक्का चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। मक्का में जाना था, मक्के में सारे लोगों को खबर हो गई, नवासाए रसूल आ गए हैं, नवासाए रसूल मदीने से मक्का आ गए हैं। पूरे मक्का वाले ज़ौर पर ज़ौर इमाम आली मकाम के यहाँ आ गए, सब उनको बोसा ले रहे हैं, सब उनका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में इमाम आली मकाम ने वहाँ पर कुछ जिक्र यजीद के बारे में नहीं किया, कोई काफिला मुकर्रर नहीं किया, कोई जंग का ख्याल नहीं किया। इमाम आली मकाम वही रहने लगे, यहाँ तक के इमाम आली मकाम के बारे में पूरे मुमलकत इस्लामिया में खबर हो गई कि नवासाए रसूल मदीना छोड़कर मक्का आ गए हैं। सारे मुमलकत इस्लामिया वाले अपना एक बाद दिगर अपना अपना खबरगीर भेजते रहे, खत भेजते रहे। इतने में कूफा में जब ये बात फैली कि नवासाए रसूल मदीने से मक्का आ गए हैं,
کوفہ والوں نے ایک جگہ سلیمان کے گھر میں میٹنگ کی. وہاں کے لوگ شیعہ اور علی کے محبت کرنے والے تھے, وہ سب شیعہ تھے, سبوں نے علی سے بڑا محبت رکھتے تھے. مگر انہیں کوفہ والوں کے بارے میں یہ بھی بات آیا ہے, کوفہ والے بڑے غدار ہوتے ہیں, بڑے بے وفا ہوتے ہیں, گواہ دیکھتے ہیں کہ ہم ادھر مارے جائیں گے, ادھر سے ہٹ کے دوسری طرف آ جاتے ہیں. وہ کوفہ والے بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آج ہمارے علاقے میں, ہماری کتابوں میں یہ بات روا ہے, آج بھی دنیا میں اگر کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اسے کہتے ہیں تو کوفیوں کی طرح کام کر رہا ہے, کوفیوں کی طرح تیری حرکتیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ. امام علی مقام کے بارے میں ادھر کوفہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. سارے امام علی مقام سے محبت کرنے والوں نے, جب امیر معاویہ اس وقت خلیفہ تھے, اس وقت بھی امام حسین کی بارگاہ میں ان لوگوں نے خط بھیجا تھا اور یہ کہا تھا امیر معاویہ کو ہم گورنر تسلیم نہیں کرتے ہیں, وہ خلیفہ تسلیم نہیں کرتے, آپ آ جائیں. تو امام حسین نے اس وقت بھی منع فرمایا تھا. اب ان لوگوں نے امام علی مقام کے یہاں خط بھیجنے سے پہلے سارے کوفیوں نے میٹنگ کی. سبوں نے کہا ایک بات سنو, امام علی مقام مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے ہیں, تم لوگ جتنے ہو بتاؤ ان پر جان نثار کرو گے یا نہیں, ان کے لیے محبت کرو گے یا نہیں, ان کے مخالفین سے جنگ کرو گے یا نہیں, ان کا ساتھ دو گے یا نہیں. سبوں نے ایک زبان ہو کے اس گھر میں میٹنگ میں کہا ہاں ہم سب ساتھ امام علی مقام کا دیں گے, امام حسین کا ساتھ دیں گے. اللہ اللہ. اتنا سننا تھا, وہیں پر 4 بڑے اشخاص کوفیوں میں سے سبوں نے اپنے خط لکھنے کے بعد دستخط کیے, کرنے کے بعد اس میں لکھے اے امام علی مقام آپ آ جائیں, آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا. ہم آپ کو اب بھی اپنا خلیفہ مانتے ہیں, اب بھی اپنا بیعت کرنے والا آقا مانتے ہیں, آج بھی آپ کی محبت میں ہم بےتاب و بے قرار ہیں, آج بھی پورا کوفہ آپ کے لیے ہے, آپ یہاں آ جائیں. اگر آج آپ نہیں آئے تو یاد رکھنا یزید کی بدبختی عام ہو رہی ہے, یزید کی بدتینتی عام ہو رہی ہے, یزید کا ظلم و تشدد عام ہو رہا ہے. اور اگر آپ نہیں آئے تو ہم اگر یزید کے خوف سے اس کے ہاتھ میں ناجائز بیعت کر لیے تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ کو پکڑ لیں گے, رب کی بارگاہ میں کہیں گے پروردگار ہم نے امام حسین کو بلایا تھا, حسین نہیں آئے, ہم نے بقدر مجبوری یزید کو خلیفہ مانا, اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا. اللہ اللہ. یہ ساری باتیں لکھ کر امام علی مقام کے یہاں خط بر خط آتا رہا. کسی نے صحیح کتاب میں لکھا ہے کہ 53 خط آیا, کسی میں لکھا ہے کہ 100 خط آیا, کسی میں لکھا ہے کہ 200 خط آیا. الغرض بار بار خطیں آتی رہی, بار بار خبریں آتی رہی, یہاں تک کہ امام علی مقام ایسے معاملے میں پھنس گئے کہ اب حضرت امام علی مقام نے خط کو لے کر سارے جتنے مقتدر صحابہ ہیں سب صحابہ کو بلانے کے بعد سارے صحابہ سے کہے اب یہ خط کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو. یہاں تک کہ سبوں نے کہا, سب ایک زبان کہا آپ کوفہ مت جائیے, آپ کوفہ مت جائیے, اس لیے کہ الکوفی لا یوفا ہے. کوفیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کبھی وفا نہیں کر سکتے ہیں, کبھی وفا نہیں کر سکتے ہیں, آپ کوفہ مت جائیے. اللہ اللہ. اتنے میں حضرت امام علی مقام ادھر صحابہ کا اقرار, صحابہ اصرار کر رہے ہیں کوفہ مت جائیے, ادھر کوفہ والے بار بار کہہ رہے ہیں آپ نہیں آئیں گے تو ہم مجبوری ہے یزید کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اب دونوں طرف سے امام علی مقام پھنس جاتے ہیں. ایسے عالم میں امام علی مقام نے ایک مشورہ کیا, اپنے آپ میں مشورہ کیا کہ ایک کام کیا جائے, کسی ایک کو پہلے بھیجا جائے, وہ جانے کے بعد وہاں کی حالتوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ ہمیں پیغام بھیجے, وہ جیسی باتیں کریں گے اسی پر ہم عمل کریں گے. اللہ اللہ. اتنے میں امام علی مقام نے سوچا اگر وہاں کوفہ کا معاملہ اچھا رہے گا تو ہم وہاں چلے جائیں گے اور صحابہ کرام کو کچھ بولنے کا حق ملے گا نہیں, اور اگر وہاں کا معاملہ اچھا نہ رہا تو ہم کوفہ والے کو کہہ سکیں گے تم نے بے وفائی کر دی ہے, ہم نہیں جائیں گے, تاکہ کل قیامت میں رب کی بارگاہ میں کچھ بولنے کا حق تو رہے. اللہ اکبر. اتنا سوچنے کے بعد حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کہا اے مسلم بن عقیل, یا اس سے پہلے آپس میں سبوں کے اندر میں قرہ اندازی ہوتا ہے کہ کون جائے گا پہلے, کون جائے گا پہلے.
पहले। इतने में सबों ने कहा कुर्रानंदाजी की जाए। जब कुर्रानंदाजी किया, लॉटरी की गई, तो उसमें हजरत मुस्लिम का नाम आता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब अपना नाम देखा, मारे खुशी में मचल गए। फौरन कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुस्लिम को अहले बैत में कुर्बान होने को चुन लिया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम अली मकाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील से कहा मुस्लिम जाओ कूफा जाओ, कूफा जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन अकील अपने साथ में दो अपने नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, या किसी किताब में लिखा है अब्दुल्ला इब्राहिम, उन दोनों को लेकर चले गए। जाना ही था। हजरत मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफा पहुँचते हैं, कूफा पहुँचना था, कूफा वालों ने इतनी वफादारी की, इतनी वफादारी की कि कुछ ही दिनों में गालिबन एक हफ्ते के अंदर 12,000 से ज्यादा लोगों ने उनके हाथ में बैत कर ली। इतना इतना वफादारी, इतनी मोहब्बत, इतना उनके दिल निछावर करने की सारी आदतों को देखने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम ने एक खत हजरत इमाम अली मकाम की बारगाह में लिख दिया कि इमाम अली मकाम, कूफे का मामला अच्छा है, आप तशरीफ ले आए, आप आ जाएं, कूफा वाले आप पर जान निछावर करने को तैयार हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। इमाम अली मकाम के यहाँ खत तो पहुँच गया, मगर इमाम अली मकाम के यहाँ खत पहुँचने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम उसी कूफा में बार बार खिताब फरमा रहे थे, बार बार तकरीर कर रहे थे। इतने में वहाँ कूफे का जो गवर्नर है वो नुअमान बिन बशीर, एक सहाबी रसूल गवर्नर थे। वो सहाबी रसूल ने जब देखा कि कूफा वाले तो हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत कर रहे हैं, मगर वो सहाबी रसूल को पता था ये कूफा कभी वफा नहीं कर सकते हैं। हजरत नुअमान बिन बशीर उसी हजरत इमाम मुस्लिम की मीटिंग में जाकर फौरन कहते हैं इमाम मुस्लिम इन कूफा वालों पर भरोसा ना करो, भरोसा ना करो, भरोसा ना करो। इतना कहना था। इतने में वहाँ पर कोई यजीद का हमनवा था, यजीद का चाहने वाला था। उसने फौरन हजरत नुअमान बिन बशीर से कहा आप गवर्नर हैं और आप कमजोरी दिखा रहे हैं, आपका कमजोरी दिखाना इस बात की दलील है कि यहाँ दूसरा हावी हो रहा है। इतने में हजरत नुअमान बिन बशीर फरमाते हैं कि अगर मैं अल्लाह की इबादत करके जालिमों के सामने कमजोर साबित हो रहा हूँ तो रब का करम है वहाँ ताकतवर साबित होना कि वहाँ अहले बैत के बारे में कोई नाजायज काम कर लूँ। अल्लाह अल्लाह। इतना कहने के बाद हजरत नुअमान बिन बशीर वहाँ से चले जाते हैं, मगर यजीद का जो हमनवा था उसने फौरन यजीद को खत लिखा कि यजीद कूफा की खैर करो, कूफा का फौरन खबर लो, वरना याद रखना अगर कुछ दिन ऐसी बीत गई तो तुम्हें भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हें भी अपनी गवर्नरी से हाथ धोना पड़ेगा, तुम्हारा भी खलीफा बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने फौरन कहा कि मुस्लिम बिन अकील आए, सारे कूफा वाले उनके मुरीद हो गए, यहाँ तक कि इमाम हुसैन भी आ रहे हैं। फौरन कोई ताकतवर गवर्नर भेजो, नुअमान बिन बशीर कमजोर हो रहे हैं या वो कमजोरी दिखा रहे हैं, कोई ताकतवर गवर्नर भेजो। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही ये बात यजीद तक पहुंची, यजीद थर्रा गया, यजीद घबरा गया कि अगर कुछ दिन और रह गया तो कूफा वाले तो मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरी तख्त तो पलट जाएगी। इतने में उसने सोचा कि किसको भेजूं जो वो वहाँ पर जुल्म तशद्दुद के बाजार को गर्म कर दे, जुल्म तशद्दुद के बाजार को बड़ा कर दे। इतने में उसके नाजायज दिमाग पे एक नाजायज सोच आया। उसने सोचा कि क्यों नहीं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को वहाँ मुकर्रर किया जाए, वो बसरा का गवर्नर है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, वो इब्न ज़ियाद जो ज़ियाद है वो बहुत बड़ा जालिम था। उसी ज़ियाद ने कितने अहले बैत अतार का नाजायज खून किया है, अल्लाह अल्लाह, कितने को शहीद किया है। उसी का बेटा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है, वो बसरा का गवर्नर था। उसके पास यजीद ने खत लिखा और कहा कि तुझे अगर अपनी हुकूमत को बढ़ाना है तो वहाँ गवर्नरी छोड़, वहाँ किसी को मुसल्लत कर और सीधे कूफा चला जा, कूफा जा, नुअमान बिन बशीर को माजूल कर दे और वहाँ पर जो मुस्लिम बिन अकील आए हैं उन्हें गिरफ्तार कर ले, हो सके तो उन्हें कत्ल कर दे। और हुसैन इब्न अली आए, मेरी बैत ले, अगर मेरी बैत न करे तो उसे भी कत्ल कर दे, चला जा कूफा। अल्लाह
अल्लाह मेरे दोस्तों, वही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद फौरन वहाँ से निकलता है। वो बड़ा शातिर दिमाग का आदमी था, बड़ा चालाक था, उसकी चालाकी बहुत चलती थी। वो आया, वहाँ पर आने के बाद वो फौरन क्या किया, कादसिया के रास्ते में यहाँ तक के हिजाज वाले, अहले अरब को हिजाज कहा जाता है, हिजाज वाले जिस रास्ते से कूफा में आते हैं उसी रास्ते को मैं आया। आने के बाद अपने काफला वाले को कहा कि ये कादसिया में रुक जाओ। वहाँ से कुछ लोगों का गालिबन 20 आदमी का काफला लिया और हिजाजी लिबास पहन लिया। हिजाजी लिबास पहनने के बाद इधर कूफा में, पूरे कूफा में ऐलान है कि हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, नवासे रसूल आ रहे हैं। सारे कूफा वाले हुसैन इब्ने अली के इस्तेक़बाल के लिए बेताबो बेकरार थे। हुसैन इब्ने अली की आमद की खुशहाली में सब वो मचल रहे थे। इतने में इब्ने ज़ियाद उसी बात का नाजायज़ फ़ायदा लेते लेते उसने कादसिया से 20 लोगों के काफ़िले को हिजाजी लिबास में पहनाकर सबको ये पहना दिया कि ताकि कूफा वाले सोचे कि यही हुसैन इब्ने अली आ रहे हैं, इन्हीं का काफ़िला हुसैन इब्ने अली है। वो रात के सन्नाटे में मगरिब और इशा के दरमियान में कूफे में दाखिला हो रहा है, कूफे में आ रहा है। जैसे ही आया सारे लोगों ने वहाँ आवाज़ लगाया, ए लो हुसैन इब्ने अली आ गए हैं। सब नारा लगा रहे हैं, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन या इब्न रसूल। ये नारा पे नारा हो रहा है। पूरे कूफा वाले घर ब घर छोड़कर हजरत हुसैन इब्ने अली के दीदार के लिए आ गए हैं। मगर ये इब्ने ज़ियाद नालायक उसी पर्दे के अंदर से देख रहा था, कौन मेरा वफादार है, कौन मेरा गद्दार है। अल्लाह अकबर। देखते देखते यहाँ तक कि इतनी भीड़ जम गई, इतनी भीड़ जम गई, गवर्नर हाउस में उसे दाखिल होने को परेशानी हुई, उसे अंदर जाने को परेशानी हुई। परेशानी होना था, फौरन उसी इब्ने ज़ियाद का एक आदमी कहा, आए लोगों हटो हटो, ये इमाम हुसैन नहीं, ये तो यजीद का गवर्नर इब्ने ज़ियाद आया है। अल्लाह अल्लाह, ये तो इतना सुनना था। सारे कूफा वाले गमज़दा हो गए, सब परेशान हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने घरों को चले गए। सदर जाना था। नौमान बिन बशीर गवर्नर का दरवाजा, गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऊपर छत से कहते हैं, इब्ने ज़ियाद ये गलत है। उससे पहले नौमान बिन बशीर को ये खबर हुई थी कि इमाम हुसैन आ गए हैं ना क्या। उन्होंने फ़ौरन ऊपर से कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली, आपसे मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप वापस हो जाएं। ये कूफे अच्छे नहीं हैं, ये कूफा वालों की हरकत अच्छे नहीं है। नौमान बिन बशीर भी ये सोच रहे थे हुसैन इब्ने अली आ गए हैं। मगर बाद में इब्ने ज़ियाद ने पर्दा हटा के कहा, ऐ नौमान, मैं हुसैन नहीं, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, खोल दरवाज़ा। अल्लाह अल्लाह। दरवाज़ा खोलने के बाद हुसैन इब्ने ज़ियाद ने फ़ौरन उसे माज़ूर कर दिए। माज़ूर करने के बाद इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस पे बैठ जाता है। बैठने के बाद पूरे लोगों को पैगाम देता है कि मैं इब्ने ज़ियाद व यजीद का भेजा हुआ गवर्नर हूँ। याद रखना, मैं बहुत सख्त हूँ उन लोगों के लिए जो मेरा दुश्मन होगा, यजीद का दुश्मन होगा, और मैं बहुत वफादार हूँ उन लोगों के लिए जो मेरा वफादार होगा, यजीद का वफादार होगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। इतने में सारे लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इतने में उसने क्या किया, दूसरे ही दिन पूरे कूफा के जितने मोतबर आदमी थे, जितने बड़े बड़े रूसा थे, जितने अमीर कबीर शख्स थे, जिनका पूरे इलाके में एक बड़ा मर्तबा था, सबों को गिरफ्तार कर लिया। सबों को अपने गिरफ्तार करके हाउस में बुला लिया, सबों को बंद कर दिया। सबों से कहा, सुनो सुनो, अपने कान खोल कर सुन लो, कोई भी अगर मेरे खिलाफ, यजीद के खिलाफ जाएगा, उसको और उसके पूरे खानदान को बीच चौराहे पे कत्ल कर दिया जाएगा। और यहाँ तक कि उसने कहा, तुम में से अगर किसी ने भी इमाम मुस्लिम को अगर पनाह दी है तो वो लाकर हमारे हवाले कर दे, वरना उसकी खैर नहीं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, पूरे कूफा में एक अजब माहौल बपा हो गया। हर घर में दहशत तारी हो गई, खौफ हो गया।
اتنے میں امام مسلم مختار کے گھر میں تھے. حضرت امام مسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابن زیاد کی خوف کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، اتنے میں حضرت امام مسلم مختار کے گھر سے نکل کر حضرت ہانی کے گھر میں آ گئے. ہانی بن عروہ کے گھر میں آ گئے. وہ ہانی بن عروہ اہل بیت کا بڑا وفادار تھا، اس کے گھر میں آ گئے. جیسے ہی امام مسلم وہاں آ گئے، ہانی بن عروہ نے اپنے گھر میں ایک اچھا سا مقام دیا، ان کی بڑی عزت کی. اللہ اکبر. اتنے میں امام مسلم وہاں پر رہنے کے بعد کچھ دنوں تک امام مسلم کی تلاش ہوئی. ابن زیاد تلاش کیا، کہیں خبر نہ ملی، کہیں خبر نہ ملی. اتنے میں ابن زیاد نے کیا کیا، اپنا ایک جاسوس نکالا جس کا نام موقل تھا، اس کا غلام تھا. اس کو کہا 3000 درہم لو اور جاسوسی کے لیے تم کوفہ کی جامع مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر امام مسلم کے چاہنے والے نماز پڑھیں گے، وہیں چلے جاؤ، وہیں سے تمہیں پتہ ملے گا. وہ چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اہل بیت کے محب لباس پہن لیا، پہن کے جامع مسجد میں آ گیا. آنے کے بعد بہت دیر بیٹھا، سب لوگ تو چلے گئے مگر ایک مسلم بن اوسجہ نام شخص وہاں نماز پڑھ رہے تھے، بار بار نماز پڑھ رہے تھے. انہی کے قریب میں آ کر بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد ان سے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا میں آپ امام مسلم کے وفادار لگتے ہیں، آپ اہل بیت کے وفادار لگتے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں وفادار لگتا ہوں؟ اتنے میں یہ غلام نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ جتنا نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ چمک کسی غیر کی نہیں، غداروں کی نہیں، وفاداروں کی چمک ہے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ امام مسلم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اللہ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا کہنا ہے. اتنے میں وہ غلام کہتا ہے میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، ملک شام سے آیا ہوں، میں وفادار امام مسلم ہوں، میں ان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نذرانہ ہے، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کے ساتھ میں ان کی بارگاہ میں جا کر نذرانہ پیش کر دوں. اللہ اللہ. حضرت مسلم بن اوسجہ نے دیکھا کہ یہ امام مسلم کا وفادار لگتا ہے. اتنے میں اسے لے کر اور ابن ہانی کے گھر میں چلے گئے. ہانی کے گھر جانا ہی تھا. وہاں پر جا کر اس غلام نے بڑی وفاداری کی. امام مسلم کو 3000 درہم پیش کیا، ان سے بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد یہاں تک کہ وہ بار بار آتا، دن بھر یہاں رہتا، امام مسلم کی بارگاہ میں غلامی کا پیش کرتا اور رات میں ساری خبر ابن زیاد کے یہاں دیتا، ابن زیاد کے یہاں دیتا. اللہ اکبر. حامی ابن زیاد سے بڑا وفاداری کرتا تھا، ان کی دونوں کی آپس میں دوستی تھی. اتنے میں جب امام مسلم حانی کے گھر آ کر رہنے لگے تو حانی اور ابن زیاد کے یہاں نہیں جاتا تھا، وہ جانا بند کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ ابن زیاد سے کہہ دینا میری طبیعت خراب ہے، میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اللہ اکبر. یہاں پر امام مسلم کی یہاں یہ غلام بار بار جاسوسی کرتا، خبر بھیجتا. ابن زیاد اندر اندر آگ بگولا ہوتا، آگ بگولا ہوتا. ایک دن اس نے حانی کو خبر بھیجی کہ حانی کو بلاؤ میرے پاس. حانی نے سوچا کہ ابن زیاد تو میرا دوست ہے، میرا وفادار ہے. حانی کوئی اپنے آپ کو گھبراہٹ نہ محسوس کر کے اکیلا تنے تنہا چلے جاتے ہیں. جانا ہی تھا. حانی کو جیسے ہی گئے کیا دیکھتے ہے کہ ابن زیاد آگ بگولا ہو کر بیٹھا ہے. حانی نے سلام کیا، ابن زیاد نے جواب نہیں دیا. حانی کو فوراً ابن زیاد نے کہا اے حانی میں سنا کہ تم امیر مومنین یزید کے خلاف میں اپنے گھر کو جاسوس کا اڈا بنا رہے ہو، اپنے وہاں ہتھیار جما رہے ہو اور مسلم بن عقیل کو تم نے پناہ دی رکھی ہے. اتنے میں حانی نے پہلے تو منع فرمایا، بار بار منع کیا، مگر ابن زیاد نے کہا تمہارے منع کرنے سے کوئی بات چلی نہیں. اتنے میں ابن زیاد اپنے غلام کو پیش کر دیا. غلام کو پیش کرنا تھا. حانی بیچارے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ یہی تو امام مسلم کا وفادار تھا، یہاں پر آ کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر. اتنے میں ابن زیاد اور حامی کے درمیان میں باتیں ہونے لگی. دونوں کے درمیان میں تکرار ہوتے ہوتے دونوں کے درمیان میں لڑائی کا معاملہ پیش آیا. اتنے میں ابن زیاد حانی سے کہہ رہا اب تو تجھے میں قتل کروں گا. اتنے میں حانی کہہ رہے ہیں تو مجھے قتل کرے گا، اگر مجھے قتل کرے گا تو پھر تیرے ارد گرد تلواریں چمکے گی، میرے خاندان والے تجھے نہیں چھوڑیں گے. اتنا کہنا تھا.
हानी बिन उर्वा को वो कैद कर देता है, मगर पूरे कूफा में खबर फैल गई, हानी को कत्ल कर दिया गया। हानी का भाई अपने पूरे कबीले को लेकर गवर्नर हाउस को घेर लेता है, घेर लेना था। इतने में इब्ने ज़ियाद घबरा जाता है, घबराना था। इब्ने ज़ियाद ने काजी शुरे से कहा, आप एक काम करें, हानी को देख लें, देखने के बाद आप उससे कह दें लोगों से कि हानी अभी जिंदा है, कत्ल नहीं किया गया है। इतने में काजी शुरे जो जाकर यहाँ हानी को देख रहे थे, इतने में हानी कहा, शुरे साहब एक काम करो, मेरे काफला वालों से कह दो कि 10 आदमी अगर अंदर आ जाए तो मैं इब्ने ज़ियाद और उसके पूरे काफला वालों को खत्म कर दूंगा। इतने में हानी जैसे ही कहने वाले थे, इतने में हानी ये काजी शुरे कहने जा रहे थे तो साथ में इब्ने ज़ियाद का एक गुलाम भी साथ में चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। इतने में हानी ने कहा, ये काजी शुरे ने कहा कि तुम्हारा हानी जिंदा है, अभी हम उर्वा में हानी जिंदा है। इतने में सब लोग आहिस्ता आहिस्ता घर चले जाते हैं, कसम खुदा की मुसलमानों। मगर इतने में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि अब बैठने का वक्त नहीं है। इमाम मुस्लिम अपने पूरे दीवानों को आवाज़ देते हैं, सारे दीवाने आए। आने के बाद यहाँ तक कि 40,000 का लश्कर हो गया। हजरत इमाम मुस्लिम पूरे गवर्नर हाउस को घेर लेते हैं, घेर लेना था। इमाम मुस्लिम जैसे घेरे, उस वक्त इमाम मुस्लिम के पास इतना पावर था, अगर इमाम मुस्लिम चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को उलट देते, पूरा गवर्नर हाउस को कब्जा कर लेते, इब्ने ज़ियाद को तहस नहस कर देते। मगर वो खानदान मुस्तफ़ा का चराग है, वो कैसे कर सकते? इसलिए कि हुजूर का फरमान है, पहले कभी तलवार नहीं उठाओ, पहले आपस में मशवरा करो, इस्लाम का पैगाम दो, इस्लाम की आवाज़ बुलंद करो। अगर एक आवाज़ से कोई सुधर जाता है तो तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम बार बार इब्ने ज़ियाद से मशवरा करते, मगर इब्ने ज़ियाद ने देखा कि अब मुझे कोई चारा नहीं है, अब मेरी तहस नहस हो जाएगी। इब्ने ज़ियाद उसी वक्त अपने गवर्नर में जो जितने बड़े बड़े लोगों को कैद कर रखा था, सबों से कहा कि सब अपने अपने कबीले वालों से कहो इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दे, वरना तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे, तुम्हारा खानदान भी कत्ल कर दिया जाएगा। इतने में सारे कबीले वालों ने कहा, ऐ लोगों, इमाम मुस्लिम के साथ छोड़ दो, भाग जाओ, भाग जाओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम मुस्लिम के साथ 40,000 थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता इतने कम हो गए कि इमाम मुस्लिम जब मगरिब के वक्त नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, 500 आदमी थे। इमाम मुस्लिम जब सलाम फिर के देखते हैं, एक भी आदमी नहीं है। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में हजरत इमाम मुस्लिम, जिन कूफा वालों ने इमाम मुस्लिम की इतनी बड़ी इज्जत की थी, आज हजरत इमाम मुस्लिम तने तनहा हो जाते हैं। एक मुसाफिर आदमी उस ज़मीन पे अकेला हो जाता है, कोई उनका मददगार नहीं, कोई साथ नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं। पूरी कूफा की ज़मीन इमाम मुस्लिम के लिए तंग पड़ जाती है। हजरत इमाम मुस्लिम रात के सन्नाटे में इतनी शिद्दत की प्यास इमाम मुस्लिम को लग रही है पानी के लिए, जिसके दरवाजे पर जाते क्या देखते कि हर दरवाजा बंद पड़ा है, हर दरवाजा बंद पड़ा है, हर दरवाजा बंद पड़ा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम मुस्लिम बार बार रोते, या अल्लाह, आज मुझे यहाँ ये मकाम मिल रहा है का मेरा इमाम आली मकाम आ रहे हैं, या अल्लाह हुसैन का क्या होगा, या अल्लाह इमाम आली मकाम का क्या होगा। हजरत इमाम मुस्लिम बार बार इमाम हुसैन के बारे में सोच सोच के रोते, यहाँ तक कि एक जगह में गए, क्या देखते हैं एक खातून जिसका नाम तुआ है, वो अपने दरवाजे पर अपने बच्चे के इंतजार में बैठी है। वो देखते हैं, हजरत इमाम मुस्लिम ने उसी खातून से कहा, ऐ खातून, ऐ मेरी माँ, मुझे एक गिलास पानी पिला दे, मैं प्यासा हूँ। अल्लाह अकबर। वो खातून पानी लाकर पिलाती है, इमाम मुस्लिम पानी पीते हैं। इतने में वो खातून अपने गिलास को अंदर घर रखने गई, घर रखने जाना था, इमाम मुस्लिम उसी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। वो खातून कहती है, अरे मुसाफिर, मैंने तो पानी पिला दी है, अब यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ से चले जाओ, रात के सन्नाटे में क्यों बैठे हो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम नहीं जा रहे हैं, इमाम मुस्लिम नहीं जा रहे हैं। बार बार जब उस खातून ने इसरार की, हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा, ऐ खातून, मेरा इस इलाके में कोई घर नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं मुसाफिर हूँ, मुस्लिम बिन अकील हूँ,
इमाम मुस्लिम को वो खातून अपने अच्छे घर में, जिसका सबसे बेहतरीन घर जो है उसी घर में ले जाती है। हजरत इमाम मुस्लिम को खाना खिलाती है, अच्छी तरह इज्जत करती है, इसलिए कि उसे पता है आज मैं इमाम मुस्लिम की नहीं मुस्तफ़ा के खानदान की इज्जत कर रही हूँ, इमाम मुस्लिम की नहीं मुस्तफ़ा के घराने की इज्जत कर रही हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो तो हजरत इमाम मुस्लिम की इज्जत कर रही थी, मगर इतने में इमाम मुस्लिम के वो खातून जो अपने बेटे के ताक में बैठी थी, उनका बेटा आ जाता है। वो बेटा इब्ने ज़ियाद का वफादार था। वो बेटा तो जैसे जैसे आ गया, आकर देख रहा है कि मेरी अम्मी जान बार बार वो ऐसे हुजरे में जा रही है जिस कमरे में कभी बार बार नहीं जाया जाता, उस कमरे में बार बार जा रही है। अब वो बेटा बार बार अपनी माँ से पूछ रहा, माँ क्या है वो घर में, क्या है उस रूम में, क्या है उस कमरे में। माँ बार बार छुपा रही है, बार बार छुपा रही है, यहाँ तक कि इसरार के बाद उसकी अम्मी ने कहा, बेटा अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने आज हमारे घर में हजरत मुस्लिम को मेहमान बना दिया है। अल्लाह अकबर। बेटा तो उस वक्त कुछ नहीं कहता है, रात का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वो सीधे अपने दोस्त मोहम्मद बिन असस को कहता है कि मेरे घर में इमाम मुस्लिम है। इधर इब्ने ज़ियाद ने ऐलान कर दिया था, जो मुस्लिम को पकड़ के लाएगा उसे हज़ारों इनाम से नवाजा जाएगा। इसी इनाम के ताक में न जाने कितने घूम रहे हैं। अब इस एतबार से उस लड़के ने सोचा कि आज अच्छा मौका है, मुस्लिम बिना इनको पकड़ के इब्ने ज़ियाद के हवाले करेंगे, इनामों इकराम से नवाज लेंगे। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन असस आए, आने के बाद देखने के बाद मोहम्मद बिन असस सीधे इब्ने ज़ियाद के यहाँ गया, अपने इब्ने ज़ियाद से कहने लगा कि मुस्लिम बिन अकील तो वहाँ फलां घर में है, हाँ आप चाहें तो आप पकड़ लें। इतने में इब्ने ज़ियाद ने कहा उन्हें पकड़ के लाओ। इतने में मोहम्मद बिन असस को पता है कि हम अकेला उसे पकड़ नहीं सकते हैं, वो खानदाने मुस्तफ़ा का तेवर उनके साथ है, खानदाने मुस्तफ़ा का रोबो दबदबा उनके साथ है। उन्हें पता है, आज भी कूफा वालों को पता है कि इमाम मुस्लिम अगर प्यासा है तो क्या हुआ, उन्हें प्यासा गवारा नहीं है। जब उनके हाथ में तलवार आती है वो ये नहीं देखते हैं प्यास है कि भूख है, वो देखते हैं दुश्मन कितने हैं, तलवार कैसी चलानी चाहिए, तलवार कैसी उठानी चाहिए। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद बिन असद भी घबरा जाता है। उसने कहा इब्ने ज़ियाद एक काफिला भेजा जाए, काफिला जाकर उन्हें पकड़ के लाएंगे। अल्लाह अल्लाह। इब्ने ज़ियाद ने एक काफिला दिया। रात के सन्नाटे में काफिला घोड़ों की आवाज़ जब उसी पे खातून के घर के तरफ आती सुनने मिली तो अल्लाह इमाम मुस्लिम ने फ़ौरन तैयारी कर ली। इमाम मुस्लिम ने समझ गए कि अब मेरी गिरफ्तारी होने वाली है। हज़रत इमाम मुस्लिम बार बार उसी घर में रहे। ये लोग बार बार उनसे बात कहते रहे कि सामने आओ, सामने आओ, मगर हज़रत इमाम मुस्लिम उसी घर के अंदर से तलवारें चलती रही, कितने लाशें गिरते रहे। इमाम मुस्लिम उसी तलवार के साए में सबों को गिराते रहे, सबों को मारते रहे, यहाँ तक कि हज़रत इमाम मुस्लिम को उन लोगों ने कहा कि आप बाहर आ जाएं। यहाँ तक कि हज़रत इमाम मुस्लिम बाहर नहीं आते हैं, उसी घर के अंदर से लड़ते हैं। इतना देखने के बाद उन कमबख्तों ने घर के छत से इमाम मुस्लिम पे पत्थर का वार किए, यहाँ तक कि इमाम मुस्लिम पे और वार किए। जब कमबख्त नहीं सके तो ऊपर से हज़रत इमाम मुस्लिम पे तलवार चलाना चाहा, तलवार चलाते रहे। हज़रत इमाम मुस्लिम तलवार चलाते चलाते यहाँ तक कि एक तलवार की धार हज़रत इमाम मुस्लिम के चेहरे पे लग जाता है, 2 दांत शहीद हो जाते हैं, 2 खून चलता है। हज़रत इमाम मुस्लिम फिर भी तलवार को नहीं रोकते हैं, तलवार चलती गई, तलवार चलती गई, यहाँ तक कि जितने लोग आए थे उनमें से कितने कट गए, कितने मर गए, कितने कत्ल हो गए। फिर भी उन लोगों ने देखा कि इमाम मुस्लिम को पनाह के लिए आवाज़ दो, अगर पनाह मांग लिए तो अच्छी बात है, वरना हम सब मारे जाएंगे, हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। इसलिए कि इमाम मुस्लिम की तलवार जो चल रही है, तलवार के अंदर ऐसी लगती है कि तलवार में कोई दूसरी ताकत समा गई है। अल्लाह अल्लाह। इतने में मोहम्मद बिन असस ने कहा, ए इमाम मुस्लिम तुम्हें अमान है, तुम्हें अमान है, तुम्हें अमान है। हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा, तुम कूफा वाले हो, तुम्हारी अमान मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, तुम सोचते हो मुस्लिम तुम्हारी वजह से रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक के हज़रत इमाम मुस्लिम बार बार तलवार चलाते रहे,
तलवार चलाने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम जब थक जाते हैं, एक दीवार के करीब जब हज़रत इमाम मुस्लिम बैठ गए, खून पूरा चेहरे में लहा, पूरा लथपथ है, चेहरे से खून टपक रहा है, दांत टूट गया। हज़रत इमाम मुस्लिम जैसे ही तलवार लेके बैठ गए, मोहम्मद बिन असद ने कहा तुम्हारे लिए अमान है मुस्लिम, तुम्हारे लिए अमान है। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा मेरे लिए अमान है। उन लोगों ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे लिए अमान है। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम अपना तलवार फेंक देते हैं। फेंकना ही था, उन लोगों ने अब इमाम मुस्लिम को सवार पे सवारी किया। सवार करने के बाद इमाम मुस्लिम साथ में हैं, सब लोग उनके साथ जा रहे हैं। रास्ते में जैसे गवर्नर हाउस इब्ने ज़ियाद के करीब आता है, इतने में इमाम मुस्लिम के बगल से तलवार निकाल ली जाती है। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा तुम लोगों ने कहा था कि अमान है, अब तलवार निकाल लिया, इसका मतलब है कि पहली गद्दारी शुरू हो गई है, गद्दारी अब तुम लोग शुरू कर दिए हो। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस में लिया गया। गवर्नर हाउस में वहाँ सब लोग देख रहे हैं, उनमें से जितने वफादार अहले बैत थे उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम को प्यास की शिद्दत लगी, पानी जैसे ही मांगे, एक इब्ने ज़ियाद का नौकर कहा कि तुझे पानी नहीं मिलेगा, मगर वहीं पर एक वफादार था, उसने कहा कि हाँ हाँ आपको पानी मिलेगा। वह अहले बैत का वफादार एक गिलास पानी लाया। लाने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम की बारगाह में पेश किया। एक गिलास पानी जैसे वो पीने गए, पूरा पानी खून हो गया। दूसरे गिलास में पानी लाया गया, दूसरा गिलास भी खून से हो गया। तीसरे गिलास में पानी लाया गया, तीसरा गिलास जैसे ही पानी में पीने लगे, फिर एक दांत टूट के उस पानी के गिलास में पड़ गया। अल्लाह अल्लाह। हज़रत इमाम मुस्लिम गिलास को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि अब पता चल गया कि मेरी शहादत का वक्त आ गया। पानी भी मुझसे उठा लिया गया, खाना भी मुझसे उठा लिया गया। इतने में इब्ने ज़ियाद के गवर्नर हाउस से आवाज़ आई मुस्लिम को अंदर भेजो। हज़रत इमाम मुस्लिम अंदर गए। इमाम मुस्लिम का जाना ही था। इमाम मुस्लिम के जाने के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम अंदर जाके खड़े हो गए। इतने में वहाँ पर गवर्नर हाउस के अंदर लोगों ने कहा ऐ इमाम मुस्लिम तुम ये हमारे गवर्नर को सलाम क्यों नहीं करते हो? अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम मुस्लिम है, बरज़ब्ता जवाब दिए, वो शेर नर है, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। फौरन आवाज़ दिए ये तेरा गवर्नर है, ये तेरा गवर्नर जो मेरे कत्ल की साजिश कर रहा है, उसको सलाम पेश करूं। सलाम तो उन्हें होगा जो नवाज़े रसूल का वफादार है, सलाम तो उन्हें होगा जो आशिकाने मुस्तफ़ा है, सलाम तो उन्हें होगा जो अहले बैत इज़ाम का वफादार है। ये तो गद्दार है, इसे सलाम नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इतने में बात चलती रही, इब्ने ज़ियाद और इमाम मुस्लिम से बात होती रही, बातें बढ़ती गई। इब्ने ज़ियाद कहा ऐ इमाम मुस्लिम तुम यहाँ कूफा में क्यों आए? लोग तो आराम से रह रहे थे, सब तो इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे थे, तुम कूफे में आके लोगों को आपस में लड़ा रहे हो। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम ने कहा ऐ नालायक तू शराबी, तेरा बाप शराबी, तू जानी, तेरा बाप जानी, तूने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को कत्ल किया, तेरा बाप कितने लोगों को कत्ल किया, पूरे कूफा वाले जानते हैं तू गद्दार है, तेरा बाप गद्दार है, यजीद गद्दार है। हज़रत इमाम मुस्लिम वहाँ खिलाफ पे तकरीर करते रहे, करते रहे, करते रहे। अल्लाह अल्लाह। इतने में इब्ने ज़ियाद आग बगोला हो गया। उसने कहा ऐ इमाम मुस्लिम सुन ले, आज मैं तुझे ऐसे कत्ल करूंगा कि दुनिया में एक तारीखी कत्ल होगी। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया हाँ जितना नाजायज और ऊंचे तबके का गलत काम तू ही तो करेगा, तेरी ही तारीख लिखी जाएगी। सुन, आज इमाम मुस्लिम आवाज देते हैं, आज इमाम मुस्लिम को ये फख्र है कि शहादत की जान नोश फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। इतने में हज़रत इमाम मुस्लिम को गवर्नर हाउस के छत पर ले जाने को हुक्म दिया गया। गवर्नर हाउस के छत पे ले जाते हैं। ले जाने के बाद इमाम मुस्लिम को वहीं पर माज़ल्ला कत्ल कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम मुस्लिम को वहीं पर कत्ल करने के बाद, शहादत की मौत के बाद इमाम मुस्लिम को टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में फेंक दिया जाता है, नीचे फेंक दिया जाता है। अब नीचे फेंकने के बाद पूरे कूफा में और दहशत तारी हो गई, कोई और सामने नहीं आ रहा था।
اب جو عروہ میں آئی ہانی کے لیے سب لوگ نکلے تھے، کوئی اور سامنے نہیں آ رہا تھا، ہانی کو چوراہے میں لے کے جا کر قتل کیا گیا۔ اللہ اللہ، حضرت امام مسلم اسی قتل سے پہلے امام مسلم نے کہا تھا، اے ابن زیاد مجھے کچھ وصیت کرنی ہے، میری وصیت کے لیے کوئی لائق آدمی دکھا۔ اتنے میں ابن زیاد نے کہا، دیکھ میرے یہاں کتنے لوگ ہیں، وصیت کچھ کرنا ہے کر دے۔ اتنے میں حضرت امام مسلم نے دیکھا کوئی نہیں ہے، مگر حجاز کا ایک آدمی تھا، حضرت سعد کا بیٹا ابن سعد جو انہی کے گروہ میں تھا، ابن سعد جو انہی کے قبیلے میں ہو گیا تھا، وہ حضرت سعد ابن وقاص کا بیٹا یزید کی طرف ہو گیا تھا، ابن سعد وہیں پر تھا۔ اتنے میں ابن سعد کو حضرت امام مسلم بلاتے ہیں، بلانے کے بعد امام مسلم نے کہا، تو حجاز کا ہے، تو میری بات کو سن، ایک کام کر، حسین ابن علی آ رہے ہیں، کسی طرح امام حسین کو جا کر خبر دے دے کہ کوفہ اور اچھے نہیں ہے، یہاں سے امام حسین چلے جائیں، اور میں فلاں آدمی سے کچھ قرض لیا ہوں، میرے قرض کو ادا کر دینا۔ اور تیسری بات انہوں نے کہا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں جو اسی کوفہ میں ہیں، انہیں بآسانی مدینہ پہنچا دو۔ اللہ اللہ، میرے دوست کو ذرا توجہ فرمائے، اس ابن سعد کو امام مسلم نے ایک کان میں بات کہی تھی راز کی، مگر اس کمبخت نے کیا کیا، یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ امام حسین اگر ہماری طرف آ رہے ہیں اور اگر ان کی نیت اچھی ہے، اگر یزید سے بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کا بھی حشر غلط ہوگا۔ اور رہی بات قرض کی، تم قرض ادا کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے میں امام مسلم نے ایک اور بات کہی تھی کہ اے ابن سعد، میری شہادت کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ اتنے میں ابن زیاد نے کہا، اے ابن سعد سن، امام مسلم کی لاش کو نہیں دیا جائے گا، یا مرنے کے بعد اب ان کا میرا کام نہیں تو لے جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے میں امام مسلم کی اور ایک بات تھی، انہوں نے کہا تھا میرے بچے کو مدینہ پہنچا دینا۔ اتنے میں ابن زیاد سے ابن سعد یہ بھی کہہ دیتا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، ابن زیاد نے جیسے سنا کہ امام مسلم کے بھی بچے آئے ہیں، اس نے فوراً اعلان کیا، جو ان بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے اتنا انعام دیا جائے گا، عام اعلان کر دیا، اور پورے کوفہ میں ہر آدمی اسی بچے کی تلاش میں ہے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو ذرا توجہ فرمائے، ان کمبختوں نے بچوں کو نہیں چھوڑا ہے، شیر خوار کو نہیں چھوڑا ہے، دودھ پینے والوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ظالم آج یہ وہابی دیوبندی کمبخت کہتے ہیں یزید حق پر تھا، یزید حق پر تھا۔ ان غداروں سے کہو جہنم بھی حق ہے تمہارے لیے تیار ہے، جہنم بھی حق ہے تیرے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ مر تب پتہ چلے گا کون حق پر تھا، کون میدان محشر میں کون حق پر تھا۔ جہنم تو تیرے لیے ہوگا، ہم غلامان حسین کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اللہ، ہم غلامان حسین کے لیے جنت رکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حسین کا صدقہ عطا فرمائے، امام مسلم کا صدقہ عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہوتا تو میں امام مسلم کے بچوں کے بارے میں بیان کرتا، انشاءاللہ پھر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کھڑے ہو جا، کھڑے ہو جا، سلام۔